کرتا ہے یہ دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، اور جب ظلم دوسرے پر ہوتا ہے تو یہ ظلم آگے بڑھتے بڑھتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ جنگ و جدال کی صورت کو اختیار کر لیتا ہے، اور پھر پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ آج یہودیوں نے فلسطینیوں پر جو ظلم کیا ہے، حماس پر جو ظلم کیا ہے، جو نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، بے گناہ عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بے گناہ معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو عام فلسطینی ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم اتنا بڑا کہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ فلسطینی جو سپورٹر ہیں ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو جس ملک کے اندر سپورٹ کرتے ہیں تو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس ملک کی پولیس ان کے اوپر ظلم کرتی ہے، اور جو یہودی ہے، یہودیوں کے جو سپورٹر ہیں، جو ان کا سپورٹ کرتے ہیں، چاہے جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اگر وہ مسلمان ملک کے اندر ہے، اگر وہ یہودیوں کا سپورٹ کرتے ہیں تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہاں کی پولیس ان کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ تو ظلم چاہے ادھر سے ہو رہا ہو، ظلم چاہے ادھر سے ہو رہا ہو، لیکن یہ ظلم پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کیا گناہ، ظلم کا جرم ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا کے اندر مل کر رہے گی، آخرت کے اندر تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی مل کر رہے گی۔ اور یہ سزا جب اس کو ملتی ہے، ظالم کو، ظلم کرنے والے کو، تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے، اور سزا کی شکل مختلف ہے۔ اس کے گھر میں بیماریوں کا آنا، اس کے گھروں کے اندر کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کے گھر کے اندر بیماریاں آ چکی ہے، اس کے خود کے جسم کے اندر بے شمار بیماریاں ہیں۔ یہ ساری شکلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اس کو سزا مل رہی ہے، لیکن آدمی احساس نہیں کرتا۔ یہ باقی ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور تین چیزیں ایسی ہیں جن کو جن سے روکا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ چھ چیزیں اگر تم کر لو گے اپنی زندگی کے اندر، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو، نصیحت کو حاصل کرو، اور نصیحت کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرو۔ جب تم عمل کرو گے، اللہ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے کے اندر فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کریں گے، نیک راہ اختیار کریں گے، اس حال میں شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ مسلمان ہو، پھر ہم کیا کریں گے؟ فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو روزے بھی نہیں رکھتا، میں تو اللہ کے گھر میں بھی نہیں جاتا، میں تو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود میں تو کشمیر میں گھوم کے آ جاتا ہوں، میں تو گوا گھوم کے آ جاتا ہوں، میں تو اچھی جگہوں پر گھوم کر آ جاتا ہوں، میں تو عیش و عیاشی والی جگہوں پر بھی گھوم کے آ جاتا ہوں، میں تو اچھی لائف اسٹائل گزار رہا ہوں، اس کو لنحيينه حیاۃ طیبہ نہیں کہیں گے، اس کو حیات طیبہ نہیں کہیں گے، یہ تیرے گمان کے اعتبار سے اچھی زندگی ہے۔ شریعت جس کو اچھی زندگی کہتی ہے وہ زندگی ہمیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ اور اچھی زندگی وہی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ آ جائے تو وہ صبر کرے، اور اللہ اس کے رسول کی جو وعدے ہیں اس پر اس کو یقین ہو کہ میرے رسول نے، میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اگر تیرے گھر کے اندر فاقہ کشی کی نوبت آ جائے، غریبی آ جائے، تیرا کاروبار نہ چلے، تو صبر کرتا رہے، تو اللہ کی اطاعت کرتا رہے، تو رسول اللہ کی اطاعت کرتا رہے، ایک نہ ایک دن آئے گا اللہ
अल्लाह तबारक व तआला तेरे कारोबार के दरवाजों को खोल देगा और तुझे बेशुमार अता फरमाएगा। ये रसूल और अल्लाह का जो वादा है उस पर सब्र करता है। ये है लाइफ स्टाइल, ये है अच्छी जिंदगी, ये है सब्र और कनात वाली जिंदगी, इसको कहते हैं हयात तय्यबा। कश्मीर घूम के आ गया तो गोवा घूम के आ गया तो इसको भागीदा जिंदगी समझता है। ये तो बेहयाई वाली जिंदगी है कि तूने न जाने वहाँ जाकर क्या क्या किया, करतूत किए होंगे, क्या क्या गुनाह किए होंगे। अच्छी जगहों पर जा जहाँ पर अल्लाह कहता है ऐसी जगह घूमने जा जहाँ कौमे लूत के ऊपर अल्लाह ने अज़ाब को नाज़िल किया। ऐसी जगह घूमने जा जहाँ पर यह यहूदियों पर अज़ाब नाज़िल हुआ है। ऐसी जगहों पर जा जहाँ पर कौमे लूत पर अज़ाब नाज़िल हुआ है। ऐसी जगहों पर घूमने जाओ और वहाँ से इबरत लेकर आओ कि अल्लाह ने एक गुनाहों की वजह से इन कौमों के ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमाया था। ये अल्लाह ये गुनाह नहीं हमसे तो नहीं हो रहे हैं। अल्लाह के सामने गुनाहों की तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ और वहाँ से इबरत लेकर आओ। इसको कहा जाता है कि आप अच्छी जगह घूमने गए हैं, आप इबरत लेकर आए हैं, आप सबक लेकर आए हैं। अब आइंदा की जिंदगी आपकी बेहतर जिंदगी। इंसान नेक अमल करके ही जन्नत में जा सकता है, वरना जन्नत में नहीं जा सकता। अगर उसके नेक अमाल होंगे तो जन्नत में जाए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ये भी गलत नहीं है कि वो अपने अमाल के जरिए भी जन्नत में नहीं जाएगा। अपने नेक अमाल के जरिए जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि वो अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा। तो अगर नेक अमाल करना छोड़ दे नहीं जाएंगे तो उनको नेक अमाल करना छोड़ना नहीं है। हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। हमारे घर के अंदर हमारी बेटियां होती है, छोटी छोटी बेटियां होती है, पोतियां होती है, नवासियां होती है। जब उसकी मम्मी उसकी अम्मी किचन के अंदर जब खाना बनाती है और गूंदा हुआ आटा जब वो इस्तेमाल करती है, रोटियां बनाती है, तो बेटी आती है घर के अंदर किचन के अंदर और कहती है कि अम्मी आप मुझे भी थोड़ा सा आटा दीजिए, मैं भी रोटी बनाऊं। आटा लेती है और उसको गोल गोल लोई बनाती है और बनाने के बाद फिर उसको उसकी रोटियां बनाती है और उसकी रोटी नीचे ही बनाती है, जमीन पर बनाती है। सामान्य घर का उसके अंदर गंद लग जाता है, बेड कुचल लग जाता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लग जाती है और वो कहती है कि मैं अपने आप के लिए रोटी बना रही हूँ। और रोटी तैयार करने के बाद अपने अब्बू को खिलाने के लिए ले जाती है और अब्बू से कहती है अब्बू मैंने आपके लिए रोटी बना ली है, आप इसको खा लीजिए। आप बताइए क्या वो रोटी खाने के काबिल है? वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है, इसलिए कि दुनिया भर का मेल कुचेल उसके अंदर शामिल है। लेकिन फिर भी बाप अपनी बेटी को सीने से लगाता है, उसकी पेशानी को बोझा देता है, उसके हाथ चूमता है, उसको बोझो किनार करता है, उसको प्यार करता है, अपनी जेब से पैसे निकालकर उसको इनाम देता है। और ये इनाम और ये सारा प्यार उसको क्यों मिल रहा है? इसलिए कि उसने एक रोटी बनाने की मेहनत की है, कोशिश की है, जिद्दोजहद किया है, उसने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब बाप ने अपने हिस्से का, इसी तरीके से मेरा लोगों हमारे हिस्से का काम ये है कि हम नेक अमाल करते रहें। हमारी कोशिश ये है कि हम नेक अमाल करते रहें। हमारी जिद्दोजहद ये है कि हम अल्लाह को राजी करने में लगे रहें, जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें। ये हमारे हिस्से का काम है कि जब अपने हिस्से का काम करके हम अल्लाह के दरबार में रोने जाएंगे कि अल्लाह हमने खूब मेहनत की, खूब कोशिश की, खूब जिद्दोजहद किया, ये अल्लाह आपको माफ फरमा दे, ये अल्लाह आपको आने वाली जिंदगी बेहतर बना दे, ये अल्लाह आपको हमारे कारोबार में इजाफा फरमा दे। फिर अल्लाह कहता है हे मेरे बंदे तूने तेरे हिस्से का काम कर लिया, अब मेरे हिस्से का काम मैं करता हूँ। मेरे हिस्से का काम ये करता हूँ कि आज मांग ले, जो तू मांगेगा मैं तुझे आता। इसलिए मेरा लोगों हम अपने हिस्से का काम करें, अल्लाह अपने हिस्से का काम करेगा। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم.
وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى بيتك المقدس من اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم تقبل شهداء أهل فلسطين وأهل غزة وأهل عمان وأهل الشام وغيرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكمل. ہمارے گھروں کے اندر قرآن حدیث
مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر ولایت کی بھی دعائیں مانگی ہے اللہ ہمارا حصہ عطا فرما شروروں کے اندر سے پناہ چاہیے اللہ ہم کی پناہ چاہتے ہیں حفاظت فرما صلی اللہ